Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we are going to learn question number 5.1. Explain different types of security threats. जी क्वेश्चन नंबर 5.1 आज हमने डियर स्टूडेंट पढ़ना है हाफ। पहले हमने पढ़ा था हाफ क्वेश्चन, तो हाफ क्वेश्चन आज हमने पढ़ना है। सिक्योरिटी थ्रेड्स की जो टाइप्स हैं उसको हमने एक्सप्लेन करना है। दो हमने कर ली थी, बाकी दो जो रहती थी उसको हमने आज पढ़ना है। फर्स्ट टू कौन सी थी? वायरस और वार्म्स, दोनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, उसकी एग्जांपल के बारे में भी देखा था। और जब वो वायरसेस और वार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तब क्या होता है वो भी पॉइंट्स हमने देखे थे। अब 26 और 27 पेज पे आपका दो आंसर है इसका। जी आ जाए उधर। जी डियर स्टूडेंट, एडवेयर के ऊपर हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया था और अच्छे तरीके से पढ़ा था कि एडवेयर होता है क्या है, किस तरह ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एडवेयर वैसे तो देखा जाए एडवेयर भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ये भी सबसे पहले तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स की टाइप्स है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है या रन हो जाता है जब आप नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं ब्राउज़र के ऊपर, गूगल या क्रोम जैसे भी आप नेटवर्क यूज़ करें उस वक्त ये ऐड की फॉर्म में जो शो होता है, पॉपअप विंडो मेन्यू की फॉर्म में शो हो जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ये एडवेयर कहलाता है। यानी कि आपको बार बार ये इंटरफेयर कर रहा था, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ऐड बार बार आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं जब आप ब्राउज़र इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो एडवेयर होते हैं जो स्क्रीन पे ऐड आते हैं। बाद वक़्त आप जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो उस वक्त भी ऐड आ रहे होते हैं, या कोई ब्राउज़र पे सर्च कर रहे होते हैं या कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त ये ऐड की फॉर्म में जो है ना बार बार स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके एडवेयर कहलाते हैं। ठीक है जी। एडवेयर में दूसरा ये हो सकता है ये यूज़र बिहेवियर होते हैं, इंटरनेट के थ्रू आते हैं ये, और डिस्प्ले ऐड जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, और बाद का तो डाउनलोड भी हो जाते हैं या खुद ब खुद रन होना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। ये एडवेयर कहलाता है। एडवेयर यूज़र इंटरफेस भी है जो आपकी स्क्रीन पे आते हैं आप जब इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये भी नुकसानदेह है। ज़ाहिर बात है जो काम आप कर रहे हैं वो ऐड जो है ना उस काम को नहीं करने देते और ये स्क्रीन पे बार बार शो रहे होते हैं। उसके बाद आपका एडवेयर में ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये ऐड की फॉर्म में आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, प्ले होना भी शुरू हो जाते हैं, या आपके कंप्यूटर सिस्टम को फिर इसकी वर्किंग जो होती है वो स्लो हो जाती है। बाय कंप्यूटर सिस्टम को डाटा भी उसको भी लॉस पहुंचता है। उसके बाद आपके कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट, जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है उसकी अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद रिस्टार्ट भी होना शुरू हो जाता है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह है। एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्ले डिस्प्ले और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट टू अ कंप्यूटर यूजली विदाउट यूज़र नॉलेज। ये विदाउट यूज़र नॉलेज होते हैं जो आपके यूज़र वो होता है जो कंप्यूटर यूज़ करे तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में। दीज एडवर्टाइजमेंट कैन इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप जो है ना ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी विंडो मेन्यू की फॉर्म में। विंडो मेन्यू यानी कि आपकी विंडो ओपन हो जाती है, जिस तरह विंडो ओपन कहते हैं। दे रिकॉर्ड यूज़र बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। ये काबा जो बिहेव करते हैं इंटरनेट जब हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्प्ले ऐड एंड इवन डाउनलोड मिलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर दे। ठीक है जी। ये डाउनलोड भी हो जाते हैं, डिस्प्ले भी हो जाते हैं। दे मे आल्सो बी इन द यूज़र इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर और ऑन स्क्रीन प्रेजेंट टू द यूज़र ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये यूज़र इंटरफेस होते हैं, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जब यूज़र करे तो उस वक्त ये शो होते हैं। एडवेयर मैसेज विच मे बी हार्मफुल व्हेन एक्टिविटी, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये नुकसानदेह होते हैं। ये जो ऐड आ रहे थे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये एडवेयर है, ये एडवेयर की फॉर्म है। ये देखें जी विंडो मेन्यू के फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी। ये आपने जितना पहले किया था उतना डियर स्टूडेंट इसको लर्न करना है, इसको याद करना है। ठीक है जी।
ڈیئر اسٹوڈنٹ ہیکر نیکسٹ ٹاپک جو ہے اس کی نیکسٹ ٹائپس جو ہے ہیکرز ہے. ہیکرز کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کو کافی ایکسپلین کیا تھا کہ ہیکرز جو ہے نا یہ کمپیوٹر سیکورٹی تھریڈس کی ٹائپس ہیں. ہیکرز میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ان آتھورائز طریقے سے بغیر اجازت کے، یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو غیر قانونی طریقے سے آپ کی اجازت کے بغیر جب کوئی دوسرا آپ کے کمپیوٹر کو، آپ کے نیٹورک کو یوز کرتا ہے، یہ ہیکر کہلاتا ہے. اچھا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اسے ہیکرز کہلاتے ہیں. جو یہ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے بغیر اجازت آپ کے کمپیوٹر سسٹم اور نیٹورک کو یوز کرتے ہیں، اسے ہیکنگ کہتے ہیں. ہیکر اتنے کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو آپ کی بغیر اجازت سے جو ہے نا آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرتے ہیں، اور ہیک کرنے کے بعد آپ کے کمپیوٹر سسٹم کا سارا ڈیٹا وہ خود یوز کر لیتے ہیں. انفارمیشن وہ ہیک کر لیتے ہیں، آپ کا ڈیٹا یوز کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیوز وغیرہ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بینکنگ سسٹم کو دیکھیں تو سنا ہو رہا تھا کہ بینک جو ہے بینک اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے. جی فلانی بینک کو جو ہے نا فلاں بینک کو ہیک کر لیا گیا، وہاں سے جو ہے نا اتنے جو ہے نا پیسے ہیک کر کے نکال لیے گئے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ ان کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے وہ پیسے نکلوا لیتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں اس کو ہیک کر لیا جاتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہو گئے، اس کے بعد سوشل سیکورٹی نمبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بزنس آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان کسٹمر کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی ہیک کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ پاسورڈ ہو گیا، ای میل ایڈریسز ہوگی، تو یہ وائی فائی کے پاسورڈ، یہ ساری چیزیں ہیک کر کے وہ اپنے پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ بھی کمپیوٹر سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے. یہ بھی سیکورٹی تھریڈس کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ. ہیکنگ کین بی ڈیفائنڈ ایز ان آتھورائز یوز آف کمپیوٹر نیٹورک اینڈ ریسورسز. جی کمپیوٹر نیٹورک اور اس کے ریسورسز کو بغیر اجازت کے یوز کرنا یہ ہیکنگ کہلاتی ہے. ہیکنگ کی ڈیفائن یہ ہے: پیپل ہو انڈلج دیم سیلوز ان کمپیوٹر ہیکنگ ایکٹیویٹیز آر کالڈ ہیکرز. جو لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ ہیکرز کہلاتے ہیں. ہیکرز آر کمپیوٹر ایکسپرٹ. یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہو یوز دیئر ایکسپرٹائز فار ملیشیس. وہ اپنے یہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کو کہاں یوز کرتے ہیں؟ ملیشیس پرپز، اپنے پرپز کے لیے. ٹھیک ہے، جو ڈیٹا چوری کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہیکر اسٹیل کلائنٹ اور کسٹمر انفارمیشن. جی کلائنٹ اور کسٹمر انفارمیشن چوری کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کریڈٹ کارڈ اور سوشل سیکورٹی نمبر اس کو بھی چوری کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پاسورڈ بھی چوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ای میل ایڈریسز کو بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہیکنگ اور ہیکر کے اندر جو ہے نا یہ ڈیٹیل تھی. جس نے اس کو آپ نے پہلے جتنا یاد کیا تھا وہ اتنا کرنا ہے. آج ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے کیا پڑھا؟ 5.1 ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکورٹی تھریڈس. جی فرسٹ 2 ہم نے پڑھی تھی، ہاف آج پڑھا ہے. آپ ایڈویئر اور ہیکر. امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.